Okay, hello, good morning. So, as I mentioned, sa GC or whatever as ito naka-mention, no, I'll be including a video demonstration how to utilize the GitHub, right? So, we've created our global repository or a class repository for whatever our coming activities would be. So all the activities will be uploaded here. So better you keep track of this repository as I will be uploading your activities no before the formal activity would happen. So naka-upload na daan. So better be aware and keep updated if you're self-posted din ang repository. So first sa imong local machine or sa imong computer dapat na kay GitHub para ma-channel nimo ang kini nga repository. So make sure nga maka-install ka og Git. So mo ni na dinhi ang command line interface for you to set up or to tunnel or to connect yourself with this with any repository, no? Especially your own repository. So in this case we have kaning ato ang i-target karon kining IT-110. Okay? So, mo ni ang usa sa mga requirements kinahanglan na kay Git, no? Git CLI. So, kung atong LS or dir, so basically nata aning root, okay? So, asa man nato i-prefer basically na i-code no i-upload na ko dinhi sa ato ang class repository the IT-110 second sem school year 26-27. So all you need to do is of course kinahanglan asa man din nimo para maka-obtain ng copy on your own sa imong local machine. So let's say gusto nimo sa desktop, so you have to change directory to the desktop. Okay? So makita na nga din ha. So gusto na ko nga okay sa desktop na ko isulod ang ako um whatever activity for the IT-110. And pwede ta mag-create tayo din niya ang folder whatever we'd like no? The name for it. So say for instance the IT dash 110. Okay? So if ato niching balik sa GitHub o sa Git, so kung mag ls na dere or dir, so makita na nato din niya ang folder, no? The IT-110. So, okay, pwede ta, let's make sure nga nakasulod ato nga environment or directory. So sige na po ta, change directory ta. Okay, currently naman ta sa desktop. So, let's change directory to IT-110. And that's it, no? Nangataan na nga kayo. Remember, the desktop slash IT-110 is where our projects relative to IT-110 will be located. So that is our preference. No? So, okay. Okay, let us now obtain a copy of whatever being put, no, whatever project being put in this directory. Okay? So, no, I mean in this repository. Okay? Kuha na itong HTTPS copy. Ano lang ka-simple copy. Click lang nato din hiyo copy URL to clipboard. So, na kay copy ana. And then, mingon ra ka din hiya sa observe kung sudlo na to sa atong file explorer, i-double click na to wala pa sulod. Okay? So, mingon mo ta diri git clone and then right click and then paste. Oh, wala makopy. So balik na dito sa repository and then let's hit copy URL to clipboard. So observe na tayo git clone and then let's paste that. So mo na nga siya. Okay? So it's allowed, I guess, because it's public. So let's hit enter. So it's cloning. Okay? So nanakay local copy dayon adto. Okay? Nga kadto nga project. So
atong tanawon ang folder, so na siya diri no? Wala na siya dito. I mean, nagyapon dito pero ni-obtain lang kag copy no sa imong local machine. So na din niya no. Ka-obtain na yung copy. Okay? So nga na ka-simple. Okay. Okay, so let's assume now, okay naman siguro no. So you can ko ano, you can adjust whatever na aani nga kuan kay imuha naman ning copy na naman nimo sa imuhang local. So pwede na ka kibali na HTML nga code diha, pwede nimo editon, ikaw bahala, i-edit nimo via VS Code or whatever IDEs you'd like to use. So mo na siya no. So say for instance nga this is your own repository. So um how do you manage your repository in terms of, say for instance, submission? Say for instance, in the coming weeks, in the coming months, we'll be having ano, lots of different activities. So how are you going to arrange those activities in a way na dili magkagubot sa imong repository? Ako pud nga mag-check since inyo man kong gi-invite as a collaborator. So, di maglapad akong ulo og check sa locate sa inyong specific project submission, no? So, unsaon day na. So, say mo na imong repo, okay? Naka-name na unsa ganito yung name sa inyong repository, would say your first name slash IT110. Okay, your repo name slash IT dash 110 underscore your surname, your family name. Okay, mao na siya kuno kay dinhi So, kibali natin activity about handling HTML. How would you do that? So first, it's best that we arrange our codes into branches. So here comes branching, branches to the rescue in order for our um, projects to be arranged by branches. Dili siya magkagubot on one single repository. So it's not very wise to ano kanang create different repositories for different submission kay magsige kag invite sa ako ana lain-lain nga repo invite na pud ko nimo kapoy kayo. So isa ra ka repo, so usa ra ka invitation mahitabo all throughout the semester. So mo na ni na-invite na ko ninyo sa inyong repository. But within that repo, there are different submissions. So those things must be arranged on what we call branch. So dapat per submission mo or per project na to or per activity must be within a specific branch. So meaning isa ka repo which is your root repository, then na din kay mga sub-branches. Okay? So pag-visit dayon ako sa imong repo, i-locate na lang nako ang name adto nga branch para makita nako nga mao na ni imong gibuhat. Ana ra ka simple, no? Nice kayo, no? Now, within your repo, you can create multiple branch. How do you create branch? And syempre, makikreate ang branch using GitHub UI or GitHub user interface mo sa web. Pero how do we manage it within our local environment? Ang saan man nga mahimong mahimong the same or mahimong similar ang whatever na sa imong GitHub UI similar po dito sa imong local machine. This is our local, no? We're controlling it using git CLI. So kana. So first, let's create first, no? Dinhi as ato ang GitHub UI online, no? So say for instance, the activity for um uh kuhaan to ng HTML table. So mo na to ang activity. Okay? So saon man na, no? So okay.
Let's create branch dayon. Okay? So moadto ka sa view all branches. You might want to open link in a new tab. So para dili mabungkag din niya. So okay. So as you can see, na ay main branch. Okay? Kung okay, di sa kumuagtod ko sa local, dire sa ta focus. Okay? So na ay local, na ay main branch nimo sa imuhang online nga repository. So you must create your branch. So unsa nga branch kay bale ang sa mato atong activity HTML table. So maghimo ra ka diri HTML dash table. Ana, okay? So ayo na pud butangi og family name kay mahimo ng redundant makita naman dinhi sa imuhang ang imuhang name, imuhang family name makita naman sa imuhang repository. Dire ra sa branch pwede rin mo specific ra gyud sa imuhang sa atong activity. HTML table. That's it. Okay? And then create sige lang basi i-correct ko na ko ni pohon might think something new, something strategic pohon. Sige lang, follow lang tanaw HTML table. Say for instance mo na itong activity. So, each word are separated by spaces. Pero dinhi sa pag-create sa branch, standard rule must be separated by dash. Okay? So let's create that. Create new branch. And we're developing a feature. It's best that we indicate nga features yan. So pwede na FEAT, feature. I don't know if you're maklaro ba ninyo din na. Okay, hinga na no? Feat HTML table. Say for instance, I ask you nga na revision, na code edit. Please update your HTML table project or activity into something this. So na please fix this, remove this, do this, na something error, mag-comment ko sa imuhang project activity submission or project submission. So what you will do is to create a different version of that branch. So you might name this mo nang nga kada kong advantage ni pod. You indicate unsa ang purpose of that branch. So since you're developing a feature and it's your first creating of that project, so for creating of that branch and project, so indicate mo feature. Pero pag i-asta ka nga i-update, so mag-create na pag separate branch to so in order for that original copy dili matouch, so mag-create ka fix na pod, no? I-fix nimo base sa ako ang comment. So meaning na ako'y error nakita, na ako'y kuan or kung i-update, ipa-update na ko, pag-update. So nga na no. So let's start with feature. Create branch. Okay, let's create. So kibali ko ano, sige maghimo tag feature. Himo na to. Ako lang emphasize later on ang unsa tong fix. Okay, so create new branch. Okay, so na kay branch dayon nakita na na-create din ni ano. It's fit HTML table. Kung imong i-click na nga branch, obviously unsay sulod niya? Ang sulod niya the same copy of what's inside sa imuhang main branch. So na kay duha ka branch karon, the main branch and your feat/html dash table. Okay? So same copy. Okay, karon sige. Okay, let us ko ano kanang move. Okay? So karon naka-create na ta balik ta sa ato ang ano local using git CLI. So nata sa desktop, nata sa sulod sa ato ang repository. The question is unsa ang branch imong gi-manage? Dili nimo na mga hibaw-an unless mosulod ka sa imong branch. Mosulod ka sa imong repository. Currently nata sa IT110. Okay? So unsa ganito ato ang repository? Kani folder man ni sa ato ang local machine. Wala pa ta ni sulod gyud sa repository na to sa local machine. Di ba?
So kung atong i-dir, check na to what's inside the directory. So makita na to ang IT110. Let's copy that. IT110, IT-110 second sem kani. And then musulod ta na. Okay, CD and then paste. Ano, nako na copy. Well, so ito naman i-manual. Right? IT110 second sem SY26, 27. Let's hit enter. So, naada yung gawas main. Meaning, naana ka sa sulod sa imuhang repository, pero sa imuhang local machine. So, again, isulod na ka, no? Kay pag-clone ni mo ganina, di ba, nag-clone ta. Meaning, imuhang i-copy the same picture, the same image, the same look adtong naa sa online nga repository. Imong gi-copy padulong sa imuhang laptop. So, same gihapon ang itsura. No? Nagyapon siya main. Siya repo, siya main branch, mo yung default branch. Diba ganina, pag sulod na to sa online natin, narin din nakasulat main and without other kuan kanang branches, main lagi ang sulod. Same gihapon din niya. Kung aton kuan, git branch, i-describe na to what are the branches nga naa sa imuhang repo. So pag enter nimo walay lain, main lagi. How come nga dito sa online duha naman? Kung atong i-check dire view all branches, duha siya na ay main o feature fit dash HTML dash table. Pero sa imong local, wala, isa ra. No? So, kuan na siya. It's normal because you kuan, you clone prior sa creation of that branch. And wala pa po nimo gi-create. Dapat mag-create po ka dinhiya sa imong local. Okay? Okay, so how do we create branch? Sulod sa ato ang local. So, ato ta dito, i-copy lang nato giun sa pag-type. Make sure nga similar magod dili ta ma-typo ba. Okay? So, i-copy. No? Hit copy din hiya to clipboard. So, mag-create tag branch same ato nga name ato nga branch nga nasa online. So, how do you create branch? Hit check out B dash B nga na iyang pag-create, no? And i-paste to nimo. Sa ganing nga ito, feed HTML dash table. Okay, let's check HTML dash table and let's hit enter. Check out meaning mo kuan ka, and this is the git command para ma-access nimo ang checkout. Checkout means kuan ka ng mo transfer ka from main branch ang imong gi-point ba kay maghimo man tagdaghan nga mga branches, no? Unsaon man nga dili nimo ma-touch ang other project. Of course, dapat na kay i-target nga specific branch para dito ra ang changes nimo mo apply, mo reflect. Para dili nimo ma-touch ang other branches, no? Walay sudden edit, no? Naay siya certain restriction and isolation. Okay, let's hit enter. So karon na nata. So na-create ang branch, mo ni pasabot siguro sa B to create that new branch and to transfer checkout to that branch. So meaning from main na nakakaroon sa dinhiya feature HTML table. Okay? Okay, so karon kung atong i-git branch, kung na-create, let's check kung na-create ba gid ni siya nga branch. Git branch. So naa na kay ma-observe duha. No, duha na ka branches ang naa dinhiya. Ang naka-target lang kaning naka-highlight din hiya is ang HTML table. Okay? So karon open your VS Code. Open ito ang VS Code. And then let's open the folder. Unsa man nga folder katong nasa desktop nga IT110, pwede ra pod i-open nimo ang folder o mismo ang IT110. Pwede ra gyapon. I prefer IT110 second sem, select that folder, specific ta. Okay. So, karon kung mag-add kog file dinhiya, okay? Ang ma-addan ba og file ang main branch or ang katong HTML-table nga branch? Ang ma-addan dinhiya og file
whatever changes I will make dinhi ang ma-change po mismo ang kantorang branch nga asa ka naka-check out. Okay? Asa man ko currently naka-check out, di ba? Makita man nimo na nim sa imong gate asa naka-highlight fit HTML table. So mo to imong target. So kung click nimo new file dere, I'll be making say for instance, ayaw lang i-clone lang no. Ayaw lang i-touch ang uban ng mga folders ninyo. Let's leave it as is, no? So himo tag first na to nga HTML. So let's say home, okay? Home.html. Enter. Now we'll be making our first HTML. Just type HTML and then hit enter. And I will be, unsa dahil akong extension din niya. Pwede mo mag-add of extension no, kung ipang-ingon ako. No, unsa to nga mga extension. And then head, then meta, pag itong meta nalimot mo. Sige lang, let's title day. Title first web page. So site na sa web site. Okay, web page lang. Okay? And then we'll start our body. And then hello world. So observe sa ito ang kuan, sa ito ang repository na natay home.html na file. So gihit na ko ang Control S, save. Save, okay. Now, kung mo observe ha, na kung sa karon naka-focus, meaning ang kaning file, kaning home.html, si main branch na yung VS Code, ni public, na license, na readme, pero wala siya aning home.html file. Ang branch nga nag-obtain lang ani is si HTML table. Okay? So, makita man nato na, let's say, mo check out ko, na mo transfer ko from HTML-table na branch padulong sa main. Let's check. Git. I think dili pa pwede mo transfer no kay, meaning, ang kaning file, yes, ang kaning file, the home.html, wala pa siya na commit. Meaning, kinahanglan nimo i-commit ni siya nga file nga masulod gid siya mismo dinhi sa fit-html table. Currently wala pa, kinahanglan isulod nimo siya sa fit-html table. I'm not saying nga isulod nimo siya dito sa imong online nga repository. No, i-commit lang nimo siya nga masulod siya dinha sa imuhang HTML table. Para mahimo gyud siyang part sa HTML table. How would you do that? So balik ka sa imong GitHub CLI and then mayroon ka git add whatever changes you've made, no? Whatever file that there is that you've recently added, git add. So ma-add na to siya. Git commit. So mayroon ka din added, i-describe nimo unsa imong gi-commit sa file. Sure na ka ana. So git added HTML added home.html file. Pwede ka mag-ana and then make sure kung ano mo mong message, no? -m tapos imohang description or message of your first commit and then enter. So nakasulod na si file, no? Create mode ka na siya. And then mayroon na rin kang kina-commit naman na. So let's check out. Try na to ha. Tanaw ang VS Code nga currently na ako sa feature slash or dash HTML table. So balik ko dire. Try na ko git check out. Git check out. Let's say main. Enter. So na ko sa main. Pagbalik na ko sa VS Code, nawala, na-crash out. Makita po nimo diri sa panel ng Explorer, nawala si HTML, meaning dili parts the HTML file add to nga branch. Okay? So total isolated si home dito sa fit-html-table nga branch. Ay siya part. So kung mubalik ka, i-check out mo. Kung mubalik o i-check din ako kung naba dito ang file nako.
Ako lang i-confirm pagbalik o naa na siya. Okay? So karon ni na naka-commit na ta og file ani nga branch. Let's push na dayon nga gusto na ko nga kani nga branch gyud mag-submit lagi kong sir. Kani nga file masubmit kinako makita gid ni sir dito asa nga branch kani nga branch. So mingon ra ka dito sis na commit naman nimo humana na to na add na to at nga fully added na siya sa ato nga branch. Mingon din ka din niya git push origin it dash html dash table. Okay, i-push na nimo fit dash html table dash table and hit enter. So ay sa nga naman permission. Unable to access. Kadali lang ha. So requested error, request error. So, kadali lang, kadali. Okay, sorry guys. Wala din tayo naka-login ganina, no? So, wala din nato na link. Although, no, naka-install man ta og Git. Pero wala nato na link ang ato ang wala na recognize ni Git ang ownership nimo sa kadto nga repository sa online. Wala man link ba totally link. So, dapat i-login nimo. So, you have to follow this GitHub command, no? Paste kani siya og git dash credentials dash manager GitHub login. So pag hit na mag-enter na mo pop up yung window asking you to log in your account sa GitHub para authorized ka kay naman kay changes sa imong code. Imo na yung i-push, say for instance ikaw ang owner aning repository, imo ding i-submit ang imong code dito sa GitHub, di ba? Dito sa online. So, kung saan man pag-grant of access, pag-authorize ni online nga GitHub, main repository, ang imo kang changes, ikaw by owner day ani. So, kinahanglan ka mo log in. So, that is how safe po ang way ni GitHub. Okay? So, i-follow lang ninyo. Pag once makalog in na ka, allowed na din ka mo ingon git push ang fit HTML dash table. So, naka-push naman ko ganina. So, wala na siya. Wala man ko changes. Okay? Say for instance, mag-add na po ko og another changes. No? So, let's say, kung ato mo i-check ang kuan karon naka-push naman ko. Di ba? So, atong i-reload. Kung imong makita din okay, ni-notify, no? So, meaning na ay changes sa kaning branch. Pero sa main, wala. Kung imong makita, no, walay main. Walay HTML, no? Nga file. Kay dinhi na may home.html. Diri sa online wala pero naka-push na ta ganina. Okay? How do you push kuno ganina, di ba? Nag-anak ta gid. Ngani pag-push. So naka-push naman ta ganina, supposedly mo reflect diri no. It's based on whatever branch di mo gigamit. Okay? So sa main wala. So kung atong i-check moadto ta sa view all branches, i-check na to ang HTML table or directly click here. Pwede na po din yan, view all branches. And then, nawala man ang, nawala to nga branch. Nag-create magugug for, no, magto ko dito sa kuan DA Euro Maghera. So, kung magto ko sa main, balik ko dito ang branch. Na-confuse lang ta sa DA Euro Maghera. So, sa main branch, wala ang HTML na code. So kung transfer ta sa feed-html table, so na diri si home.html. So kung atong i-check, i-click na to ni, so makita iyang code na siya hello world, di ba? No, na naka-nindot. So kung say for instance sa ato ang local code, change na po ko hello Mars, simo na po na kung hello Mars, di ba? So namin ko changes, make sure nga i-control S nimo siya or file, save. Okay? And then, nanako changes. Ngayon na po po din ang branch nga git add. Okay?
So, git commit. I-commit na po ito na akong mga changes nga. Sige, final na to. I-submit na to na akong mga kung changes na akong answer. So, update on hello world snippet. Okay? Enter. So, muna akong second commit. And then, ako din i-push. Hit push. Origin feed HTML dash table. Enter. So, na-commit na po to siya. So, na-submit na to siya online. So, check na to ang GitHub. Balik ta dito. So, nana po ko'y push 7 seconds ago. So, let's check again. Nakaani nga branch, feed HTML table. And then, kana. Click na po nimo. So, na-march na po siya. Okay? Okay. So, yun na guys. Okay? So, okay. Also pa may need, no? Ninyo. Um, okay, sige. Medyo high level na punta, no? High level na punta. So, say for instance, apa ning bata diri are? Quiet, 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 quiet. So, say for instance, Colin, quiet, Colin. So, say for instance, okay, let's create na put another branch. No? Say for instance, naingon ko sa inyo, okay, ang inyong submission class sa feed, sa HTML-table nga activity, kay naay kulang, no? Nakoy ipa-add na pud nga kuan, nakoy ipa-add nga activity na pod, pa-improve to nako nga project. Ipa-improve to nako nga inyong submission for that activity. So, mag-create na po ka o adto na po ka view all branches, mag-create na po ka branch. So, para dili na ka mag copy and paste, make sure nga naka-target tong old nimo nga HTML na table. Kay as per instruction, mag-create mga hagag improve nga version adto, di ba? So, i-target, no? Mo na imong source. So, moingon din ka diri, isa na po yung ngalan na to, HTML table. Improve na po ang una. Okay? Dili na po fit. Okay? So, create that branch. So, nana dayon kay dinhi improve HTML nga table. Okay? Okay. Sige. Duha na. Tulo na tanan na tong branch, guys. So, kung atong i-open mo ng improve.html, whatever copy nga naa sa fit HTML table, mapoy naa sa iya. Okay? You create that branch out of that existing branch. Pero kung ang imong gitarget no, by creating that new branch, imong gitarget si main branch, of course, wala ning HTML. Okay? Wala man sa HTML nga file atong main branch. Okay? So, pag open po nato ani, na siya, no? Nagyapon, home.html. Okay? So, nata sa improve.html dash table. Karon unsa po status sa ato ang local, sa state sa atong local? Wala si improve-html table. You have to create it no, sa imong local na po. So, you create, how to create? Git checkout. Saan pag-create? SB. So, again ha, unsa currently ang naka-target? This is very important, no? Unsa currently ang naka-target? Ang naka-target na branch is si feed-html table. Whatever you do online sa imong repo dito, make sure nga mo po imong buhaton sa imong local. You want to create something na bagong na branch but out of an existing branch. Mamo to itong gibuhat, nag-create a new branch out of the existing branch which is the feed.html table. Ayaw yun check out sa main na mao ni mong target creating new branch. That's not what you did, no? That's not what we did earlier. Dapat dito ka sa naka-target, no? Git check out in HTML-table. So, mao na imong target. Now, kung na target, mag-create tayong taog
another branch. Git branch B, git checkout B, improve HTML table. Enter. And then we now have we now have this branch. Okay? So atong i-open. Okay? Atong i-open. So mao gyapon mao gyapon ang iyang sulod, no? Naata karon ani nga branch target and na-detect na ng VS Code nga naa ka ana nga branch, and that's it. Okay? So change na po na ako. Hello Mars, gusto ni Sir Tumuon ng Jupiter. Hello Jupiter, or i-announce naman, no? Or H1, no? Hello, hello world. Gusto ni Sir, uh, hello, gusto ni Sir ma-record ang mga previous nga mga hellos, no? Para Mars, we now add the Jupiter. So, tulo na, no? Kahilos. Now, ako na pod i-commit and then i-push na to online. So, git add, same yapon nga method. Git add, git commit, then maingon ta, HTML table, or pwede na po, bahala improve, added list of photos. Okay? Enter. And then git push origin improve dash HTML table. Mo na imong branch. Enter. Okay, so i-check din nato karon sa tuang online. Let's click our home nga natat karon sa ani nga branch sa improve. So nahimo ng tulo. But whenever mo switch ta sa fit HTML, let's see the difference. Hello Mars lang. Tapos pag adto pag nato sa main, walay sulod, walay HTML na to. Home.html. Okay? So feel free to drop your questions. I believe so na drop your questions, clarifications, or maybe the audio of this video may not be clear enough for you to uh, recognize my dictions or recognize a word because of my diction, because of the microphone that I am using. So thank you for watching this. Hopefully makamit na ta karon magud nga week kay napagilikha, my god. So siguro ang magpa-quiz na lang ko online. Okay? Sige. Bye.